चलंता ट्रेन रु करुथिले लुट पुरी राउरकेला एक्सप्रेस रे महिला बेकरू मंगलसूत्र लुट करी ट्रेन रु डेई पड़ुथिला लुटेरा। यह समय साहसिकता देखाई अभियुक्त को काबू करिसेंती युवक। घटनास्थल आरपीएफ जीआरपी पुलिस पहुंची लुटेरा को धरिबा सह पचराउचरा करिसेंती। परे मंगलसूत्र को उद्धार करा जाई लुट्र शिकार महिला को हस्तांतर करिछि जीआरपी पुलिस। जहाँ सूचना मिली अभियुक्त जनक महिला सुना गहना लुट करबा परे सेथिरे गोल्ड लोन फाइनान्स कंपनी लोन करी टंका नेउथिले एवं सेथिरे मालेमाल होउथिले। ए संपर्क में अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि सुनील नायक। आपण पछरे देखुथिबा ये होची गोटे स्नाचर जे कि चलंता ट्रेन रे स्नाचिंग करूथिला। आपण देखुथिबे एक्सक्लूसिव चित्र ये होची से स्नाचर जे समस्त बेकरू मौका देखी चलंता ट्रेन भितर स्नाचिंग करे। किंतु जड़े युवक जो जड़े महिला ठारू ये स्नाचर लुट करते छड़ाई नौले बेकरू मंगलसूत्र सेतबेले जड़े युवक अटकाई एवं साहसिकता देखाई पीछा करते बगी भितर दीर्घ समय दस्ता धस्ती पर माड़ी बसी लुटेरा को स्नाचर को एवं ये सब घटना जो जीआरपी एवं आरपीएफ टीम देखी परवर्ती समय काबू करथिले थाना को आनिथिले एवं जो जीआरपी थाना पुलिस या पचराउचरा करथिला। पचराउचरा परे जोठी ये मंगलसूत्र फिंगी एवं ये जिनस क्योंटी कोठी बिके ये सब तथ्य सामना को आसी आपण आगे देखुथिबे ये होची अनेक मंगलसूत्र 4टी मंगलसूत्र एपर्यंत जबत कराई। आहुरी मध्य अलंकार रही जहाँ सूचना रही आमे पचारिबा। प्रथम आम कथा हबा जो महिला बेकरू ये लुट होती भौणी आपण कोठू जाउथिले कुआडे जाउथिले? आमे जाउथिलु महादिया पीएच रु पुरी राउरकेला पुरी इंटरसिटी रे जगन्नाथ को दर्शन करिया पाए। कोन हला आपण सहित? आमे जाउथिलु फैमिली नाकी दर्शन करिया पाए। से हठात आसी बेकरू भिड़ी नै गला। भिड़ी नबा भीतर मो भाई मो पाखरे बसथिले से देखिकी ताको धरि पकेले। माने से बगी भीतर से दौड़ी आसिकी झिंकी की नहीं गला। माने बगी भीतर झिंकी की नहीं केमी धरले? भाई पछपटू ताको माड़ी बसले पछपटू अंटारू धरले। आपण सुनुथिले महिला को उक्ति बाडुथिले जे केते आज्ञा भय लागिला आपनको? आज्ञा बहुत भय लागला बहुत भय। भाई को सह कथा बा युवक आपण देखि पड़थिबे होचन सेही युवक जे कि ये जो स्नाचर को जाबुड़ी धरथिले एवं सेतेबेले मध्य अनेक धस्ता धस्ती। आज्ञा कोन घटना है सर? देखंतु आमे तो ट्रेन रे जाउदुलु पूरी यात्रा भितर से कौन करिछि से भितर अछि बोले आमे भी जणा नै। हमको आम भौणी मो स्त्री मो पुओ मो पुतरा सब अछंती ता भितर भौणी एका किछि से रेस्ट भी करूछंती। ऑलरेडी रात्रि आमे जाउछु माने रेस्ट नियत करियो रात 1 बाजिलानी से कौन कर भौणी ठीक बसिया 10 आखि लग जाए आखि लगे भितर ताडू मंगलसूत्र से छड़े छड़ा भितर मुझे देखी सैड्रे बसती मु देखा भितर धरी पकई माड़ी बस हाराहारी 15-20 मिनट हम। हाँ ना पाई नथिलु ता भितर सी मंगलसूत्र को तले पकई दे ट्रेन रनिंग अच्छी ता भितर से पकई ट्रेन मंगलसूत्र फोपाड़ दे तापर आमे ताकू काबू कर बांधी रखिलु। बांधी रखा भितर ताकू पुलिस साहाଯ୍ୟ कोडे खोर्धा रोड पुलिस साहाଯ୍ୟ नले। खोर्धा रोड पुलिस साहाଯ୍ୟ नले सेट्रो पुलिस हमको कहले जे एटा हम केस ने आ एटा भुवनेश्वर केस है। आपण सुनुथिले बे कथा बा जे अछंती जीआरपी रो आईआईसी अछंती सार को भूमिका मध्य रहउची जे सार जो धरी छंती ये देखुथिबे ये सीजर आइटम एवं सार कौन घटना थिला केमिति याकू ट्रेस कले सार आपण? धन्यवाद। आमे कल्पना बेहरा ढेंकानाल यात्री से तर परिवार सह ढेंकानाल रु पुरी जाउथिले रथ यात्रा दर्शन करिवे बेले बाड़ीमिहार पर हमर लक्ष्मीसार ओभरब्रिज पाखरे गाड़ी स्लो होगा पर ट्रेनटा राउरकेला पुरी थिला एक्सप्रेस टा से गाड़ी स्लो है बेले गोटे चोर चढ़ी गाड़ी चढ़ला हठात ट्रेन भितर फसला जन स्त्री कल्पना बेहरा चेन छिंडे नहीं से दौड़ी पड़े जा बेले तार भाई पछरे बसते देखिक तार सामना ताको माड़ी बसते
ମାଡ଼ି ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଚେନ୍ଟା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସେ ପାଖରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆଉ ରହିନଥିଲା, ରହିବା ପରେ ଏଠି ସେ ପାଇନଥିଲା କିଛି ସାହାରା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଚୋରର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପୋଲିସ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଆମେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ରିକଭରି କରିଥିଲୁ। ରିକଭରି ପରେ ତାକୁ ରିକଭରି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ 4ଟା ଏମିତି କରିଛି, ଚୋରି କରିଛି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଅଛି। ସେ 4ଟାକୁ ମୁଁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି। ଆଉ ମୋତେ ନେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଦେବି। ଦେନ୍ ଆମର ବି ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଚୋରି ହେବାର କେସ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ। ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସରୁ 4ଟା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ତାର କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହେବୁ, ଆମ SRPଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ନେବା କଥା। ଯେମିତି ତାର ଭଉଣୀର ଚୋରି ହେଲା, ତା ଭାଇ ତା ପ୍ରତି ପୁରା ସଚେତନ ହେଇକି ତାକୁ ଧରିଥିଲା, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୋରି ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଚୋର ସାହସିକତା ଦେଖେଇଲେ ଯୁବକ କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ସେଇଟା SRP ସାହେବଙ୍କୁ କରିବୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ସେ ତାର ସାହସିକତା ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ସେ ଦେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବି କୁମାର ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଆମର GRP ଥାନାର ପୂର୍ବରୁ 3ଟା କେସ୍ରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସେ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କଥା ହେବୁ। କାରଣ ତାର ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ହୀରାର ନେକଲେସ୍ ଆଉ ହୀରାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ସେ ଚୋରି କରିଥିଲା। କେସ୍ ନମ୍ବର 98/25 ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଚୋରିରେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାନାରେ ବି ତାର କେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ 110ରେ ତାକୁ ବୁକ୍ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖୁଛନ୍ତି ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ, ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେଉଁ ମିନି ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ସେ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ବି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଟିଂ କରାହେବ ଏବଂ ୟା ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବି କୁମାର ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ହୀରା ସୁନା ଏସବୁ ନେଇକି ଫେରାର ହେଉଥିଲା, ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଭିଆଇଥିଲା, ଧରା ହୋଇଛି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ନାଚିଂ। ଆଉ ସେଇ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରାଯାଇଛି। ଜଣେ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ GRPର। ଏବଂ ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟା, GRP ଆଉ RPF ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାରେ କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରାକୁ ଆଜି ପୁଣି କାବୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇଛି, ରିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରିଛି। 4ଟି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।